अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं हैदर इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा कि 7 मई से 10 मई के दौरान जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके थे, जंग की सूरत इख्तियार कर गए थे, तो भारत जो है वो बड़ी दलेरी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है और पाकिस्तान के 7 से 8 शहरों में वो हमला करता है। फिर बदले में पाकिस्तान ने एक दो सब्र करने के बाद भारत को बहुत दफ़ा समझाया कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जब उसको ये बात समझ ना आई और उसने ये समझा कि पाकिस्तान कमज़ोरी है और खित्ते में अमन की बात के पीछे ये छुपकर हमसे भीख मांग रहा है और हमसे ये डर चुका है और बाज ना आया। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर हमला किया और उनका S-400 मिसाइल सिस्टम जिस तरह से तहस नहस किया, तबाह किया, वो सब आपने देखा। और किस तरह से इंडिया के वो तैयारे जिनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा नाज था और वो कहते थे कि इन तैयारों की बदौलत हम पाकिस्तान को फतेह कर लेंगे, बल्कि उनके मीडिया ने तो पाकिस्तान को फतेह कर लिया था। वो तो इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के चाय तक पी रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि बदले में जो वो कहते हैं कि कुआं खोदा था हमने सनम के लिए, लेकिन हम खुद ही उसके अंदर गिर पड़े। तो वही हिसाब हुआ कि बाद में इंडिया को पता चलता है कि हमने, और ख़ास तौर पे जो इंडिया का मीडिया है, उसने जिस तरह से अपनी आवाम को एक पूरा जोशो खरोश के थ्रू तैयार कर दिया था कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया है, वो कर दिया है, तबाह कर दिया है और इतने मुकामात के ऊपर हमने जो है वो बर्तरी हासिल कर ली है। लेकिन जब असल में हकायक इंडियन अवाम के सामने आए तो फिर पता चला कि ये तो सब कुछ फुर्स था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और इसी जो हार है, ये हार का बदला लेने के लिए मोदी ने बड़ी सरतोड़ कोशिशें शुरू की। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की फतेह हुई और ऑपरेशन संधूर संधूर में मिला रह गया और खाक में मिल गया। फिर जब मोदी को नज़र आया कि अब मेरी इंडिया के अंदर जो मेरी सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी मोदी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसने कभी फितना हिंदुस्तान और कभी फितना खारज और कभी लिबरेशन आर्मी जो है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी मदद करके पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी और फिर दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया। और जो एक लिसानी कल्चर है, फिर कौमियत का कल्चर है पंजाब और बलूचिस्तान का, इनके दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की, जिसके रिज़ल्ट जो है वो आपने देखे भी होंगे कि बलूचिस्तान के अंदर कई पंजाबियों को गाड़ियों से उतार कर मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और फिर उन्हें ये हल महसूस होता दिखाई दिया कि क्यों ना आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई झड़प की जाए और जिसमें इसी तरह का कोई और ऑपरेशन किया जाए और अपनी हार का बदला लेने के लिए इस तरह की जीत कायम की जाए कि ये जो ऑपरेशन संदूर की नाकामी है, ये अवाम को भूल जाए, ये इंडिया अवाम जो है इसको भूल जाए और मोदी की जो सियासत है वो फिर से चमक जाए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने जो 2 मिसाइल तैयार किए हैं उसके कल टेस्ट किए हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए और इस खित्ते के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसलिए कि चाइना जो है वो भी उनकी टसलबाजी चल रही है भारत के साथ, और इस तरफ पाकिस्तान और भारत जो है ये तो रवायती दुश्मन है। इम्पोर्टेंस उसकी क्यों इसलिए ज़्यादा है, वो ये उसकी जो अहमियत है उसको पाकिस्तान इस तनाजुर में ले रहा है कि इसके जवाब में हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो पाकिस्तान ने एक स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की है, वो भी इंशाल्लाह कल आपके सामने उसकी सारी वीडियो रखूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान उसको हासिल कर रहा है। और अभी चीन जो है, चीन का जो इलाका है कुछ, वहाँ का भी तनाज़ा इंडिया के साथ चल रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 जो मिसाइल है वो तैयार किया है। और कहा यह जाता है कि जो पृथ्वी 2 है उसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर तक मार कर सकता है और 500 किलो वज़न जो है वो उठा सकता है। और जबकि जो अग्नि 1 है, अग्नि 1 तकरीबन 700 से 1200 किलोमीटर तक उड़ सकता है, अपने हदफ को निशाना बना सकता है और इसके ऊपर जो पे लोड है वो 1000 किलोग्राम तक लादा जा सकता है, यानी कि लोड किया जा सकता है। और ये 1000 किलोग्राम का जोहरी और बाकी ये जो आम हथियार है उसको मुंतकिल कर सकता है और हदफ के साथ, प्रॉपर सही हदफ के साथ निशाना बना सकता है। ये मिसाइल टेस्ट किए गए थे। मैंने जब इसके ऊपर सर्च की और फिर दीगर चीज़ों के ऊपर मैंने देखा कि इंडिया को ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई, तो मेरे सामने 2 चीज़ें सबसे पहले उभर के सामने आई। एक तो पाकिस्तान से
بدلہ لینے کے لیے جو ان کی شکست ہوئی تھی، اور دوسرا مودی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی عوام میں ایک نیا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے، وہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ سب چیزیں ملا کے وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ کچھ دنوں پہلے راجستھان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے پاکستان کا، ادھر بھی انڈیا آرمی نے جنگی مشقیں کی ہیں، تو وہ یہ تمام تر چیزیں اس چیز کی علامت ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھارت کی جنگ ہو سکے یا اس طرح کی کوئی ٹسل بازی ہو سکے، لیکن انشاءاللہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، آئیں پھر جس طرح ہم نے پہلے چائے پلائی تھی پھر چائے پلا کے بھیجیں گے۔ ویسے تو انڈیا جو ہے 1980 سے ہی جو ان کا پرتھوی 2 ہے اس سیریز یعنی کہ پرتھوی سیریز کے اوپر کام کر رہا ہے، پھر اور جو اگنی ہے اس کے اوپر بھی 1980 کی دہائی سے کام کر رہا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وقفے وقفے سے جاری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کے اوپر سرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آخر یہ ایسا ہوا کیوں ہے کہ انڈیا کو اس وقت یہ میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی اس پہ ضرورت پڑ گئی، تو خطے کی جو نزاکت ہے اس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور علاقے میں اپنی برتری کا جو سکہ ہے وہ رائج کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، انڈیا جس کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور یہ میزائل جو ہے وہ بھارت کی علاقائی سیکورٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تیار کیے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جب یہ سرچ کر رہا تھا تو میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں، خاص طور پر پاکستان اور چین کے ساتھ سرحدی تنازعات کی تناظر میں اگنی 1 کی رینج چین کے کچھ حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو ریپڈ رسپانس ہے، دونوں میزائل فوری جوابی کارروائی یعنی ریپڈ رسپانس کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو بھارت کو ممکنہ خطرات کے خلاف تیزی سے عمل کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ پھر خود انحصاری، خود مختاری کے لیے کہ انڈیا کے پاس یہ ہے، انڈیا کے پاس رائفل جو طیارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ آرڈر پھر رشیا کو دے دیا ہے انہوں نے، S-400 کو مزید بہتر کر کے جو ہے وہ دیا جائے، اور جو ان کے ڈرون ہیں وہ اسرائیل سے ہاپی ڈرون انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، لیکن فی الحال جو سچویشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے کہ علاقے میں کشیدگی کو مزید تاثر دے، اور علاقے میں جو کشیدگی ہے اس کو مزید بڑھائے آنے والے وقت میں۔ تو تکنیکی آپریشن اور جو بہتری ہے وہ ان دونوں میزائل میں کی گئی ہے، یعنی کہ پرتھوی 2 میں اور اگنی 1 میں، اس کو بہتر طریقے سے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے اور باقی ریڈار سسٹم سے جس طرح سے اس کو گزارنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جوہری ہتھیار ہے کس طرح اس کو صحیح نشانے کے اوپر لے کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پیش آئے، لیکن اگر حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تو یہ ابھی میں جو سرچ کر رہا تھا تو اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں تھی کہ ان کو بنانے کا اور ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا ایسے حالات میں مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بہت سی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان نے جو 7 مئی سے تقریباً پہلے کچھ دن پہلے ایک فتح 1 اپنا میزائل لانچ کیا تھا، جب وہ پاکستان نے انڈیا کے اوپر مارے تھے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ صاحب نے دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ جو پاکستان تیار کر رہا ہے سوام ٹیکنالوجی ڈرونز کی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔